لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم بعد نقولو بعد لمر لالو نماري من ستلا تنتو من سو من جاتك تنتو andum be seede yaran ko tento kamali mankuto bate man sole bate man so danila ala nemola anala balafana ala hinante yala aya jindinna annabiyum bakan min keta muhammadi sallallahu alayhi wa sallam anala dimba yalu anala sahibolu ani mol min be bulaka ngasinonoma fo jannin ala bala banko ketala wato minna wo be kola ka torla moy la senwol mume be konton nin kontondirol be fisamante yariŋola kontondirol be barakariŋola kontondirol be nemariŋola kontondiro mi ye lon ko atle fana mu arjana diŋolu la kontondiroti ala wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kayitandal la ko allah barnamijo min ka fintale alfala radio to 107.2 tenen wo tenen na ñi ñow wato la kaman programme mi nga tola ka fay ko fatwa awa ninna alfa baluka minke wala murtana le kote ke bi tenen wala mi yalon ko ni be programme o kono wala Cheikh Ibrahim Masane Jeju hafazahullah ani Cheikh Imam Abdullah Fati ñulle ka kuma kamo bondi mimbe safarin arabu kamola kabo kitabo to ka famiye ko samara dani ka fasarin na kangola min keta mandinka kangoti ka di atol lamor la sen wala purun tolu na tol mume be nafa soto kuma kango nyinto woto be microphone di la nyin alfa la kotake ye konton diroke ngana ngadum barnami jonyin kono kon dal takata nyamin kabo tunkun doto kata tunkun doto oto ustaz Jeju bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين وبعد بعدين والبال كنت نكافريكو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فتوى أو الفلاح كنو على من بين سوابه ما شاء الله أبارك باك أستاذ جيجو إمام بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد لما يرلالو بعد نجوبير لالو البداوة دام بافلالين كبو الفلاح جام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما يرلالو نالونكم بينا كنتندرو مويلة وطن سمور كتابو كندرون أستاذ جيجو ولم كتابو من نابي نولا ولم سمرا دانيتي على بيبا تنسبا أنين سي nga wole to manum komanto katala pepa tan saba anin kononto bi insha Allah mbe ñorla wole to wota kitabo tiye mi la fanyinto mubarak hani sayin sinamuru ko madomandi aka dasi damento dinkara lo mi yalon ko sarengo ye mobali pour kasalo keje dol be je mi yalon ko ala baliro nyin kon fengolem do be je haram fennem wala nani na tawsulinol koy ka fay ko dalal iqtiran daif wala ñinti ko ni e fengo kumandi ya kafonin fendo kan e kitiyo bondina je ko ala dalale nyimman sembo soto katu ko wada be je sifen jama kafu ila kite man ke kilinti do be je sikeno halaloti do be je sikeno haramoti waran do be je sikeno haramoti bara haram yañi do be je makruh do be je haramolem oto e baje la ko ako
وينهى عن الصلاة في معاتن الإبل بعد تلاوة لك أتوالون أتالي dondi ko la senenga o be folo walum sa do la mi alon ko dal nyin ko ne pour mo si salo keno je ko nyin asikeno konti mi alon ko haramolem asikeno konti mi alon ko dal ka tujole beteta wala tne baje la ko makruh indal fuqaha e ka fatale fahamo la kenyala dol be jena ko karihahu fulan wala min ko haramahu aya haram yandile kanina ta makruh mina ta qur'ano kono wo mu haram kuleti kata ko karaha lekun kufra wal fusuka wal isyan ni memo ta fala ko makruh la be mo haram let katu kafira man ka makruh do mo haram let fasike mo haram let ala soko mo haram let wala tne baje la ko dol e ka karahe ni o fo la ko moto ka min jole ko haram tale yo bare makruh istilahi fiqhan e ka wala fo mi yalan ko dal ka bola wala fi seta kake abe min najang ako wa yukrahu aw yunha an salat fi ma'atin al-ibil ma'atin al-ibil wolem nyon ko mo litata min do la nina te ka bendamento ka groupe je dinkirale mi yalo ka kala ne nim keta fulol dimin ka ke kantar la ta al ni solom dulale be jemi ko ke da damento nyon ko mo fana ka ke wala nyama e ko dula nyindal ya konne ko ngoni motaje la ko kosole beje ka dol beje ka fele ko unsal ibil tahid barna ko matine yaje ko dal wole o sabu katu dol ka fele ka sikeno ni mo be salo la jela yoman nyon ko mo la boro kana ja sila salo nyin tiñanole dol ka fele ko dal ka sikeno setan ka taraje ma famala barna nahyun ghayr muallal ni te dun taje pour kala saw bo foy bena mistake ko kala yaaje ko sere ya balle dro o dama yeda woto ha o dama kanyantele katuko nahnu mukhatabuna bil hukm la bil hikma wal hikmatu aidan adaq min al illa ha ni mo fen folati mi yalon fe sabala mi yalon koy mankiliya bare muslimo kamin ni wolem kitiyo alay min foje bare mon yatina wonte muslimo la fen ko ni ala ya fo mon yatina betata na ala ma fo yalon kala le bulala wo mo kelnati akola fanan nyanta kalam talale ko muslimo ning nga kalamta ko fana muslimo ni ala ya bula minna anyanta wo bulale wo kola matin ibli wa mahajjat at-tariq ani silotema wala minti ko e ko ni aje ko ya konne ida molla samato ka busajele asikedo ko sosi jolono jele aw asikeno dinkirala mi yalan ko tambi dulale ni te sita je mo ye nyato kuntu itele yake iko wadiji mala asikeno kuti mi yalan ka sidano le jame mo fata tep fo ftata silo kan ye silo barele ni fen fena kan asidano e salo keje barnak aman ka nyiti kontol kamin ke bi dolbe je kata dibe nyinola dibe ngole yebola ka sali o dinkirato amar la salo te bete anola de na bila jele ko ni tamital ma bo nyaato isalte jela salo mankati sabab bala sabab tale ka fere ko nyaato salal ma moy koma malikunda saje ko niata ko dinkira bele de ta la ko teje isi jam fano alma mo yesali alile otale fo ali alma mo fenkana isi jam fano alale barnak ate dala kaje ko kadibe ngole nyini fo yana yetambe alma mola wo mankati and jama jaman tolla jang min ka wasal sifake e ka fen ko la nyini dibe mo la nyini wala ya bulala na botaje ako wa dhahru baitillahi alharam anin kaaba e santo kaaba ka sali konoto nin na filolom asidano le farlote dano le salo ke konoto ni atar nun ko kasali saba e kan ilota saba kaaba fon kan e salo ke jena farlo nafilo ate dano la dol ka fele ka si dano le ko mun mi ladel loti wotumo itolbe o dalilol samal na wato menna fenko nyin fenko atondi ka banyin fenko mantara lore njele ima ke bunjangoti wala tan non to ni tolbe dal ke ko sabe dol ne ka sele jabal abi qubaysa ka salo ke jele an jabal abi qubaysa wala jam fata kabati bare farqun kabir
wala nan ko ni nata bi yewo fo modol ba fala ko banite ko asida no moy salo ke pleno kono and pleno kati damente wala ka tambe fen ko te kabati mona na be o fo la ando moti sal telo no la kaba kan ay salo ke fata bale be tema ite wolo no la foni ajibe ngamra nin telota ntele jam fata nyin tabuloti ntele jam fata nin lota bante katili min dole katili ka fen ko kan tabulo kan bani lota tabulo kan katili min dole katili tabulo kan fo katili dula do to manke tabuloti e katili dula do to min manke tabuloti ando ala ko fo wollo o kom shatra o tumon tela nyaada man tilin kaba kabe tindin la do to mi an ko manke jeti ni lota dula do mi alon ko wole jamfata kabati nyaada be tilna kaba kan bayna ma ni lota kaba kan nyaada ti tilna kaba kan fen fula lo mi alon ko man kiliya sa mun ta kaba be kotola yes bara hanna ke tabe ko to i nya bay lori ngakan banin te lota nyin nyaabe dula do to mi man kaba kan o temboto farq fata bale beje isaje ko hijr ismail dame yalon ko kaberin kuresun ko le kodo ka fu pour ka kabalo ila kodo nyi natana nasi woto min tutaje nak tawafo ni ma wo beta ila tawafo man beta ni falla salo ni loto je na filo ke je e salo ke je nak ila salo man beta ka tuko ye kaba itilinta kaba la karadole man tilin kaba bela ka tilin kaba kono yaajele wala ni farlo be sire nak ibaje be ka finti nan jele malon fo yo famle ni telete jibe isaje ko la do be jemi alon ko ya lole a fesma la man futa ha woni abebe ka bale kono ni tawafo ke mawo be dundi jele ke la tawafo ma bete nka wala fo ni farla salo nyenta fin la salo ke banda ni salte jibe ka ba kono ha ibe ka bale kono ko resun kol kabre ko do nyi la fa nyim bebe da wale kono nin tol nga o fami ma nyolle fenketa wala nin tol nga o fam ku jama beje morol ya tuje la man kenyu ka datale minna tawul ko lay ma kalamta ko munan na moro ya tuje je kila sallallahu alaihi wasallam kabir ay makayele anyina fo aisha kay ko lawla anna qawmaka hadisu ahdin bil islam la hadamtul ka wala bani qawad ibrahim akoni atar non ko lamol man ka tubi kuta mollem tenu be kaba telale ngalo ku foundation mi yalo ko ibrahim min nune bar ngaje ko bi ni nga wote ta famla ba fala kon kadino le feya kila ya tuje han fo be turi nyewle nyama an wajibo le pour ka oke ni aje ko kila wote je nak faham balam be na sunna wala be na warla ne ka tuje ni ne atna nak momi yalo ko be kawando la kudo mi atna ya tuje fitno be den nga kan wala atna nak te ya tuje ba dol ka fala ko nyunu jota atale batunga bonde waye o tuma min be na sunna wala ko le be na warla ni ya tunuje ni ne atna ku jama beje morol ya tununje mor minna tabi tol ma famuna na moro ya tuje wotembo to moro man sembo soto pour ka bondi nite o kamo soto bi sa bondi nole abe kulo mi alo ka siata bakele par exemple ye mole bade jamen kono do nata aje ko ninte ko be nyimmala de abe kala fitno de batunga tuje kila ko fabi qalbi ayo inkaro kala sondo mako bare bi te khalifa inata sate be kitela lamoy ye fem foy bakele la bondi abondi kat miyat natema abondi wo bi woteje wotete sa abondi nole nyine yatinda nak nyimbe mu kulet mel kon kana history karanga history malo ba si history karanga je ko fayda le beje londo le beje masalo le beje sa bondo je iba abaraka bake ustaz je kuma ta bake imam nga ustaz la kumo mwele bara kuma si damin to je kuma ta bake wala mu fengoto mi alon ko alqur'anu kuma taala walla safo ala kuma taala alqur'ano kono mi yalon ko walla mun kabin foko makro ne fengo do kon amba ila ke baliya wala fisayata bar ne murta alqur'ano to wakat fengo fem men sonko makro wa mu fen haramul wallete min makro fengoti ima ya baraka sheka baraka makro wala fengoti yamin kon ni ko ya kon wala malla faala aka fɛn fula la faja wala mu fikitiyol ya dolu nin dolu ko e woto ko ñin fɛn ya konne wala mu inti ko aman bete ya yani ya tuje wala fi sakake okay dolu ni ya fa wala mu ko atamu haramu net
wala dalilo tada no wala ala alkitabut subhanahu wa ta'ala ko wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan nin din kirato ay min banke je wala mu ta fana ko kafir ya data le ni ya tuja be ta ni ma tuje fana junubeti je wonte kafir ya haramta le so woto wal ya tanin ko bundala la ya so sayin ni din kirato jang al kaba ni be salo la fo sakata yinya tila ni nya bala ni te ñaman tarala abe dami ma hola ko ni ka ni be jamon kono inya be alkabala fo shi akata nya tula alkabala wala na karol min bije o karol ye la nyami be ko tilindi alkabala ni lota karo kandro ye nya tilindi ma hola do kana jenke karol salon ka tilindi alkabala fana mu technique le dimi yalon ko misiyata bak afahamo so kolea je talbalo ko de ok ni be jamo e bantala fana mi yarawon yo karo be ko tilindi kabal sa mi yalon ka jamfata do mandi ka sororo laje ite be nyatilinna o sororo la o jamo ka to ni nyatilo ma fondoro e ka wa sotole den bi ya nyaaje ka ko nyatilin tilbo man jan ka nyatilin tilole bar al kabala be nyeje ma fonda so ñin morsi to fana faham hejir ismail to ñalam ko din kirato ni salo bina sila farlo ka katale pour ye to be seneyandi mo katni atuje mo be lora jele ka mo jama kata ol don ma faham se ko ñi min fotan jama mo faham so mo be lora jele ko jara ko ka sala ko no wala barajo warata so wala yatini ke fintinde ya baraka o din kirato jannin be bulala din kirabe je mi yawon ko je fana kumata ustaz ya fu arab kan wala wala ma'atinul ibl ma'atinul ibl nim ba fulana kan to men ay je fala wala mu ñon ko mol ni ibota me wala hanni solo han be yaw ni ya koros do bije ni akora wala kata e kanyo batule yaje so ni min nan droy kanale ya lo dulato tarawo dinkira parce que lo dape je kan ngule on ka fa mina dape o dape mutara tablat mutara wala okay ba nyindula je kan ngule hani sama ko non jamato nyamo e ka nyamo faale so kana jele fenko jube sana ya jube salije adriya je ko nyamo be karo bena e salije dinkira to ni ko kana salije dinkira so ko be sitirin kora mun kono dum kore kono nyindula te ka nyobatu jele kodi ko kana salije sai ka siti kora min dodum ni sol ka nyobatu dami ko kana salije ni si kora kono dum ite sallawat kodi amira seko nyando ko la fulol le je mo bar hansa mi murra janni me murra seko kan wala karola si lamu fana ko ndinna mahajjatul tariq zikawa silo kuntemo okay yo bare silo madama silo lam kana sal silo ka funga sala karatan dawla da sala fengo la kana sal silo sa imam sa jamo min be sila dala do hani jamo be sansan dinne memena jamo be sila dala sa jamo le ta sila manoka koma ya fo komando ko dol kana dibe nyinol hani nin sapolu chokita nyola seko ngamiri nyanto to fenkela ni baranga o folen ko ni ata ko safo chakita nyola kabo jamo hanni ata ko ila korda itela korda abe jamo o dala ate dala yesa fusalo nyum wulindi te bela korda ko ne ko batun allo janga sali wote dala adun ka allahu akbar o ba ni ata ko safol be na ta fadun te la korda ko no churu baso fene nay dum isalo ke juma salo wara salo sa sidano le ka to ko wole futate maje ya famle abe wala nyam kay men fo mo zahira lati wo bi jam ka du tol koto ni jamo yirol soto yirol be jeto ka mo je tontin bum perengol koto no hakilo bama Sheikh Abubakar Jabir Jazairi no ya kila al misro kono salo sa tumo tantande wol be bantalate ha janni ba tawsi an kala ako min ka sali ko albuka sali buka sali alta fo ali futa sapo man ne min tara yo salmi ye dan yo jo wata baraka baka ngamira lamor la le jemole wala mu ko sila kunte masalo ate dala na tara sapo man fote la kabo jamo ngin kono
anin mel mi yalon ko ka kenoto jamangoto kata dibon ñinola o fanate danola madama man sapol le cokende ñobal oto ustaz ngamuru ko take نتنتن أكو والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمزجرة ومقبرة المشركين وكنائسهم نين كرا لا يمين فوتين وفنان غنا جيبي أكو والحمام أنين جونكول نيكو جونكو أمان كي ندو غني بوندا غني دولا دادا بوركا كي جونكو تو ولا ندو حرام تلد ولا تنا فسر أكو حيث لا يوقن منه بطهارة دمي يالون كو جيما سينيا ني اترا كو جيمو جونكو لتي bare muso dun taja ya kuni safuna ni omo la fa natna churaje nak femman taraje ko so man taraje nak o fananta harani mbejele ilatale ko jesene yatale tay nga kare kare janya ndaka la je fen ko di jonko ngoto bare ma fem man kene jo fe je fanan ka tola ko jonko le fana manke nyinti kote amanya nakala dulati men ko mo selno je ba dame yalan ko so ka taraje le ifamo malla ko jande ya kunya men asisene no be tankala kosola wote dano la den say mi atra ka din krani eteman lasr na man ke jeti bare ye fenne feneje mi alo ko nin ko so bantabile baltema nak isalo ke no jele ka to ke telo be lori min kan wo sene atale mala fo ya famle jesenka ndebe loring jang nyin kapeto nyin ko so le benu nje bande nga fenne la kam mi alo ko ndebe lori min ka o man ko so soto ibaje la ko fen ko nyin sene atale nimbe misal talala ese moje amba soko e bala suoko wo soko e ni ya da tawnen fenne soko e koto din ko kono fintel fengol be kata jel bar soko e ni na concrete ko ni kan santo fenteje ni e fen fene je telo teje be salo e man sare ko soka e man ko soma je fahamta ya fam den ibaje la ko be wala nyama wokola ko wal masbala suntu ko ngamara ka kamande wala suntu ko je fanan ako mo kana salije katu fil ghalib e kamin fayje fe mo bele kataje mo fe mo be min kataje nak do be janotale do be je ko sotale woto fere kay jam fajela wal masjara comme ñi ko bu sew la fenke dulalti kanata ke dame ka yelo le ka bonje comme abu ko ñolu e ka dame kanate kana lo yesalo ke je ka to yelo le beje kanate denkira wo dulal be ayaje ko dal amanyan ka kasalije sai jang kabra ko maqbaratul mushrikin jang kabra kabur ko fo nak ako kalo kaburo kan kasalo ke madama kafirol jalan dunkel jalan batlala fenkolem dol ko aslan kasalo ke kaburo kan amanda kaburo to fo kaburo na aketa kaburo kan esalo ka ban elota kan yesalo ke bore si tidintala yesalo ke jamanda mi ono folo kila ya balile sallallahu alaihi wasallam fula nyango kabira ala dulanyin ala jamengo bedamento kabira nata ye nyoko mo bitaja ko jande mamutala ka ke misroleti madina kol ko ngeso ala ko hande te ba sanale aya samin bulu al yatim fulolem do to musahal do to suheleti bar kabiri ba fenke kan yaje ko kaburo lebeje ya bele wuri ya bondi itata sambadla do to ya badeje kulol nyim badeje woto mo yaytani le ko kaburo ning fenko te tarano la lakiri ustaz din la ko mara ko din ka dol moy ka foko kila fo la kaburo sallallahu alaihi wasallam masjido nyin kono meftala wo bema den sa ibaje la ko kabirin woketa yenyinje ko dal woto kaburo anin misrote tanola te denola lakili minatna komandi kaje ko kabura keta musimo tati waran kafiro tati ate danola dal ngake jami ngolati waran ngake misrolati kila kabra ko alkana la kordal ta ka ke kabrolti munan nako ka ke kabrolti ka kabro mo buka salno je ni ata ko la kordaji na fil buka tare jani kabrole muliyata oto yatan le ko oto mo si fere keno dal e jam fanin kabrola kila sallallahu alaihi wasallam min ya moyi ye walata ya ke wonya majang fatabale betema wala moment kila sallallahu alaihi ma bada la misro kono ala misro kono ya bada aisha la bungole kono miyatna ya bada je sallallahu alaihi wasallam kabrin kila beleta umar ya je ko amanfa abakal le nata e mol bonni o fitnola ka tumar ko ni momo da ya fo don abe kontula nen
abubakar kabira na tay o kankula roke mam pare nga do to kada ben tay mi jamale tala kabira o kankula roke nak ibe son tele ko afatale e lota pour ka nyini jumale be selas kila no to jandi be furo nyimbade la o fana be kol kon mi yalon ko ay furo nyimbade nyi dukundi abade o kola fana a songo kola ko abubakar lem inatna nyo saba mba bade la mentole dol ko ngamurni makanga bade je dol ko nga samba Palestine ka to kana be jama be bade yeto fo bakar muruta koton ka ko ngamo e kila sala ba fala ko ana be onene man fa fo ya bade ya fata damento wotumo ya sala bungo fenko la rawo nyindi ya kaburo sinje ya bade je sai kabrin sai bolla jamano be tata kilala jamimo kadetele ika lafale wala faro nyina ta fay kilala fenko nyin korda nyima kabra ya ma dol ko to sai madama kaburo anin fen ko te tarno la lakile woto ngin kaburo nyim bondi nga samba jana nga samba la doto dol ko ninga bondi nga samba la doto nga bade je pour nga jami ngin lafa woto le nyitu ko hani sayin ay ko mo fo so tale ka to ko annabe ne man fa ya ifo e ka bada fata dame to sai ninga bondi jedu e ba jela ko min keta nga o bondi jele o temboto ya tuje bar kabri ya tuje nak ya jiriya simale ke fo ya sansan pour ka fenke to nyala abungo sanga be fenko le kono jame on kono bare fo ntol kamol min baade bi jame o le la kabro tara ban fo to le jame o tara min ka jame o tara ite wo sunno ma fenke abula e baade la korda kono fo fenko nyin jame o yela fa la korda nyin ko bay sa fa ko a nyine keta kilata keta nyam nyin fananta keta wala nyama sallallahu ban yete sambana bo ko e baade jame ko ne ka fa ko kilala fenko be kono wonte wote ni la taka sunno no abula yete baade la korda kono e la noro e tara la korda kono fo fenko yena ayala jame o jame o yena fa la korda nyin mura wote mo sa fa ko hanede jame o le atara jele bar oni wodo man kilia isla jame o tara nsi fere kan no fatam fas ni wo soro da nak nsi fere kan akalamta ko mambete ya wo kola ako wakana isihim anin chojol kono amanda kasalo keje chojo nyin ni atara ko etena tay be salola ye dinkral so da men ko nyanta salo keno la jele amanda e dun chojo kono esali nindula kote teje na man keje da malati ko nsi fenkol jindi tamasilo nimbeje na jindi ngasali ni atra kontrole ta tantola sate be muruta be keta muslimolati fem beje melo kan islam ma nyota be obe jindal nga obe tay drol min beje fen ko natal min beje ngawol be bondi wo kola nga yelma nga ke misro kono kasite je wotumo ngati kenyi la nga ke misro lati aman ke problème olati bare ate dunno la jele yesalo ke je aw isa tara ko chojo nun to nun chojolem barsay ibokataje ati dan lay teta yesalo ke je fo ale kamme ko ba tolla le ngake misrolet ha ba tete dunno la je a choju male beje andu fana hani fo bi choju tole bala yedu nje salo ke jakawle fo ko kana isi na abaraka bake je kuma ta fanan imam mbele nga moy nyola ustaz nin dinkiramen fo je kuma ta bake molla fahamu nyakan sayin ntolla janto ngaje ko jame ngol ka sansanne nin ko kaburo te kala jame ko fo jame ngola jame kono terole man fo sansan o nyaatile ngola ban furete keno okay ni ntata la fanko flodlato baraka mol safam ko so mol fahamol ka manela wato do bi ni ko jonko man kente ni tele jonko ba ngaron ko ala to ka fanko je ko mata baka ka ko yo nyelu ka bumbale lo wotumo dami yalon ko ka dol ka ke kunu kha ji kando fanko ya man ke kena kono tarlati ya je san jonkon dol bi min yalon ko atonde anin kamol bebe nyoka ha sumna be fankol to so nyim bummale mu safa hammam mol kate ke kuje sumna tije fanko tije chojo ni atonde aywa
so ko comme wota fala ñami ay min fo wala biye bawo koso ñimbe dumala dum fenna be na tema ngamira sino darsu do to ja fajanno ko ni ibe sali kan baso jamma hola ha so dinde sumuna karado la jam baso karado la ha da man tari tela sali blat isi sali nole madama jala moto man dum baso ko kana fotel so ko kana fotel kuma leti min mesiyata bake ñanta ka faham bake ani fenko comme ka kila la jamo ni min fa sallallahu alaihi wasallam yani fenke bala mu sheko pour que fansuman kila ko sallallahu alaihi wasallam ha amanke sunno bundati yajire bari ko dol biye masala ni ko musu konon to futuo haram tan musu on min siyata nanota futuo haram tan wati kilima ko kila fon fo kila man fengo sallallahu alaihi wasallam bali yadati Allah manya na kala mu neke ha si am fo ma mebe nyi kuma kon kolayata baka din ta bari ne kila ma doron sallallahu alaihi wasallam jusor nyanta wullale ya fam amunta ngamo modo la from Senegal ko député kotolon ka foko ata bana fa wala fisa kila bana fa subhanallah wonte problème wala karambuto ya fanyo wala fa ngala moy fan ko la moy ko nyinda hanela nyim fala maka barko ka ya fam so moli kulu kila la karola sallallahu alaihi wasallam ka kala molni kila la darajo misal sallallahu alaihi wasallam dalle ka ko man nga su ko kono ko wululal korta ni sikila nyokon wulu sallallahu alaihi wasallam birin juna han sanyi kata min mawulu ya famu so kan ila molu wulinde fukata ka sindi woto nyim kabro le dumo nyindula Usman bin Affan radiyallahu anhu bira ba la fala misiro la fala amon kabro bulandi ya famu ala fa o karadol atonde Umar bin al-Khattab ama bulandi Usman bin Affan ama bulandi wali masake wala nyim bulandi mobe wala no masake jumalate wala kabro bulandi misiro kon lonna kilinti jamiya bulandi yaje adum abira bulata sanyi foye misiro le te nyendula to ba ye kabro fintindi bantala o fanan keta problème doti bar ka bondi kata bondi nyendula to wonto kumante se ko jere kula belare woto because a beleta wodula lato sallallahu alaihi wasallam foye sa sutura wodula lato bar niya ko si saudi ala ni kafuro yemin kafutay misiro fela ko atabeda ma fa no ko funtita bar bakay ma fa no man fela faji ken ken sawna tuji ay ko mala nan yela faro ke wala bulbani marala so waya itandi ko wol fanan fo man tara dunyari ni naka ko kaburo ka mo bade fengo kono jamon kono wala ni atari ni mun na kitabol lati min yalon ko okay fon me lari la mun ba tin nambe mol bade la kaburo ko ada minal atondi misiro kono ni kam fo mol ya wala mun ko birim mo fata ya bonda la bungon ikata samba kata bade ala la bungon anda mo ni mo diata nyawe ay o waro min so ala bungo ko ndani sutiata nyola nyawo nyang kanuta nyawo nyang ninta fate ko be mbade lele suwoko ita sonna sokola sabo jutune nan makala suwoko falka na fentere suwoko dukare ngabon nin seko abaraka kato ngaje ko jamon do be bundum nin bundum kol be abaraka bundum nama janna lata kunda jano lata kunda jano lata kunda fe marseoto la marseoto ha min fota kaw Johnson ni dun tanala kabo birka silo kam ike nyatali jano ha katale ni kachata foi sonta kaburo min bije ya wuri alhamdulillah be dani lawla jamo be dawoda kaburo bije dukare kanela furo ki dondi kana bal misilmol la duwala nin tumoto misilmol tata badewle ka duwa furawol yele min yalon ko biji ni dun ta bade ko kono milka tambi bade ko min yalon ko hakilo katarje katar duwala furawol yele bari te la furo bade nyum la do bije mol ka tambala la fe manon ko furele ka tambe misirol ya ikaje ko ka tambe misirol la
ye wol kabirini kacata boy sonta ko nal sonta le abondi misrote nga jame ngoloje kabinta ta fon sonta ko sai madama songo keta fitno mo kana o fenkana mo kana ko atekela fitnati nga ke shutoti yaje kabira keta shutoti abindo abondi tajele nin do be jemela ko kanjaatal nak asikeno nama betenu barna kabira bonta shuto la moma kalam o to femfe ka sama ni hikma le saje ko dal kanata be alama alembe de ma ay somanta be wala imam abaraka bake yedda min fo chodi e minister ni na kumo fo ay haklo bulande ko nyin alfa kendo minno tambita ya ala nyini le hanika bi kendo dol be noma comme nga video doje mi alon ko nyin lokko kono moli e fango boy fango te ko itol kata tawafol la tuba biri fula tuba la alfal min beje fonnin kel ke busa la ke bay o video fana je ke ba fonnin ke do fana lota senandi ke bute ke bay ko ye tawaful la lo makada malto bari malo to so woto wol mu fennete mi alon ko ni alfalu alma ale yam fo ke minni tay tata ale so jannatul firdaus wala woto wa alfale dinol min tumbul han sa wala kafo woto ustaz ngamur kitabo ka han kabe okay ni murta kitabo kan sai ntol kanadiya mu damani wal muslimul anin karallal tema karallal min ka kararoke okay sai mfata tawi to la topikola ako aqallu ma yusalli fihi ar-rajulu من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء ودرع القميص ويكره أن يصلي أو أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء فإن فعل لم يعد ngadoto katini ndo fante banola ka time min la fo mole de min be la moyro la kitabo la pepa jomalan tan sabani konon ton kana wala ka sawon kata tan nan njawto oto ni kitabo be bula yale alaji khalifa kana do min wala min ko ada bade ngoy muslimo lati sit fana nyanta min dun na sayin kana do wala sit fan dol beje ni moye wodum ni selji mutawato sita aka kolya bulu bake abala bulonyi sabala nyama faye ayo bulonyi ku problème wala dondi ka bulo on problème wala asi fere kana akalamta ko amanya naduna kata be sallabe musol kata kiol dol be jela dondi ko foya wura ni wonta ta fengeno ete muslim wala wa dobe je nyaro batin nak nyanta salamin kala nga kaje kon ta kero lal kat nyaro le bale ala batola on problème wala kat nyaro le bale ala batola on problème wala tamanya tay na botala anata min fo karalla asi barajo sota arjana soto madama be karandulal asi jana ma soto madama be karandulal kat ko ninte ko nyin karar sifa nyin atedana kat ko musimo te salno la fe wala ne tata karla ite fana ko ita karla jomale ba karla ibebe sonna karalo mi anu kanyanta kake bani ko akodole batungata otonin la mecho kumandi le bare ala ko wabta fi ma ataka law daral akhir ala mecho mindi la la kare kanyin wolto woto karala nyanta la kare nyin la wolto na fota jela salon ko ate ala mecho wala badalindi wala fondi la karala bara nyanta fere ka soto je yaje ako nimmo kewalem ayada te kewala ako ni atra ko kewe do ni ko sota nyanta min sallami fe maje ako wa kaluma yusalli fihi ar-rajul ama fako alayhi fihi ngine atna malikunda ila tabiro kana daqiqan madama itul kajele ko jildul madbu يقول يسلى عليها ولا يسلى فيه ياجل يسلى على ولا يبي فين إسا فين إنه يلو أكا يسلى أكو بيتاكل عندني كتير يلو يسلى فيه يا فهم كل فن ها then imaje lako temboto ako akalu ma yusalli fihi rajul mosi min sa fam bola min kono ay saloke na doyata nak wala minti ko nyaadilam ako mina libas ka bo sitifano to wala minti ko sawbon satir yani donni ko mi yalon ko dal aya murale aya muraro ni ko satir yaje muritani non anin tolla alfal mi yalon ko 40 wala njang ni ya jibe
ntol kana min jibe saqafatu libas dondi ko la ado ani dondi ko la fahamo anin ala moñi mo kamo kaje ko nyimu dondi ko leti temboto ni te pantalon o dum Cheikh Khalifa ya du nyamema inata ntola alfa fa mfama ate sonna mo pantalon to e tamba ay sali abuka so ni nata e ba fala ko munata na nyim dondi ko leti to nyala ba tul kamina jibe nyin kitabta ba fala ko dondi ko mi yalo ko sa atir man kutu fulale bala akana ke dondi ko mi yalo ka feyato ni ajibe be balo jelale bal fa akana ke dondi ko mi yalo ka detetal akela man kutu be fenkele wasfule na ka man ko kutu wasfule wo sai wo dondi ko nyin ani bala kense amune mune fatal ninte lota nte munti dondi ko nyin betetel ne fo mo ka kalanta kon telem kareti Mauritanie ni dada Mauritanie no akso tumando wate ni be fam nyola do mandi bani santo te sonna ke salo ke ela pantalon le boka sowala ibuka sowala ya jele abole nyama lundo mbi dunta mortal la fen ko jame mbado le beje ka fe ko masjid maghrib pantalon la wala dum ngam qur'an mo tate ngala mo to kambe karamala sula ke banata kam fata bakele akomuna na be pantalon mo talam be fenkel be fenkol kamanda barnak tani lolo mi alokate aje ko kafir limaso lo wonte wonte bare nyinul kamin je wala mi ko ni be salola dondi ko kana dete faye la balo mankutu na la balo mankutu ni fitna be je fitno be nala woto amanya dondi ko nyanta yirwala le akata dondi ko den kay yirwa la balo nyimbula amanya na dete la balo kan kak fa si mankutu o manda sako ni atra ko min kay utaloke wol isa kalamta ko la salama kati ko yutalo ite fenne bondi mi yalon ko mo hakilmal be aje ko nyanta kamabo ite ka o bondi pour mo nganya kunte yutalo ni e oke wato titila tamo ni lanjurto tamo le wala ka oke ni wonte wati mo mi yalon ka malla njura manya na tamo ko ite ka tama nyamema andu nyinya fa moy fotala le ifotala le nyin be mo kulet mi yalon ko mo se fere ko ne o kalamta woto dondi ko nyanta ka yurwa amanyan kadete wo kola fana yake dondi katimi yalon ko dal amanke dondi katimi yalon ko afenkata afoyatal afeyatal yes na feyata isaje ko mobela bala jato jela wo manya nyimbe kaminde amore miti ko kyoti dondi ko nyin asikeno dondi katimi yalon ko yakarle ke fambola kono asikeno fano timi yalon ko ke fam fayakal comme ihramo be nyamema hiji fano yaaje o bukakara bari majala ke be balo mura adatale barsay e ko niatra ko dondi ko fana fenke e kana seti sisoto fenko kabole fenti fentaka aka wala fo yokra o be kontale nyimbe be dendin ke wala karola woto karala mosi fere ke no yefenke dondi ko say man ko sabale be je mi yalan ko mosi salno min feda ay betea wala akana jurma duma okay na jurma ta man betea andu fana akana ke doni katmi yalon ko adeteta bakele asila man kuto fana fo akana ke doni katmi yalon ko afeyata le mosila balo nyinje ni sabo le bayta ni sabo baytale ni nani jambe yolen ko kabo yes imam abaraka bake imam ngoto moy nyola non atakuma bata porque pare Allah subhanahu wa ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid nal pare da sallah bita mishiri i pare ali pare alalla janku femta alalla pare wata indi gira sheko nan tambita jilale ya famle yo bar wato do bije kamo do je nin fewndo ka funti kamne bak e min fo dende koto kilona be kurto fanantu ya jere kurto karami yalon ko inate sujud nola ni sujudi tete sino lay futa de to kam fana manyi warante dolla kurtu jaw sheko ni akara fo sino kalwa kan asino wato do bije ina drone ina sali e hakilo to ta e kuto min fo dende koto o man ko kilo wala be kurto adu do bije fana ka dolije jenso naka sali ni jensa bulundew ya o fana mu kon fende to mi yalon ko mo nyande hakilo to lato
anin dandi ko min yalon ko ni criminal balu la natalo katarabala waranta ko ma be tar safari min be ko ma ibo hakilo be jasika ya jale kurto bi jemi yalon ko sai modul kesan do bi yakalo kumbale na kan kat isimo jana ka sale be marché ko kurto sifal mira ndongol le kurto le kumbalu ka dawolto na tambita la do mon dinna wot so ni tani wo salita ame sutra ngai wo sutra moli hakilo to nyum la to muso la karola nak muso balo be nyanta mu ronale kana walto kodi namara nga woto nyore de katabake minute lulu demma nsi wadila nsina telephone yela okay anyhow dondi ko nga fanya memma akuma tabaka fu mol so kalamuta karalal min ka kararoke itole ka style bondi style bondi la ni style kendo bondi mi alo ka simol nafa e barajo soto jandi dunia be kidla ka ko itole fenke bar style jaw fanan ni te o bondi ya dundi society kono fo mo jama filte itela sababo kama anyongo fana wala soto junubo kono ha ka to kila ko mandala la khaire wakadhalika mandala la shar ni fen fulo be jele oko ni mo problem balati muslim society ni atra ko teka muslim molati fere kenak yaaje ko yellondo min walan asimona fanole aw ilmun yuntafa'u bihi madama ilmi nying asikeno londi shari londi ba ako asikeno mecce londi siba madama ay mol nafa muslimi akono asaje ko da sikeno la baraji balati woto min ka kararo nyi fenke yena ye plano bondi mi yalon ko dondi ka plano lo modelo lo ya bondi abe janjali dunia kono mol ka use isalon ko fe mbalake abe wala nyama ite mi yalo ko tel tata karla ka fe kon lafta e ketenne ite ka finti teleto watni wati pour ça ko karla kararnya foye man ko karla kararnya la ni o karoro kete kararnya mi yalo ka bete atale ya baraji bala soto ka te muslime jamala dino nyin tankandi banne atara ko keta kuti mi yalo ka mam kati isalon ko ajunu bo fana yo nyongo fana le jiruma e wala soto woto momo si fere kana ya kalamta ko nyimbe kabirin kila ko ilmu yuntafa bihi abebe karo belela ka to ko yemol fenke dondi kala mi yalon ko ni ya dum ila salo ka betale wala tele dondi ko samana mi yalon ko ni mol ya dum ila salo boka kati madama tele o fenke fa janjanta abe wala nyama andu fana abe wala nyama mol mi yalon ko denta fana ka o fana wo mu television teleti